on the mix. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo, pamoja tuna uwezo, tuamke kimawazo. Tunaweza, wanawake tunaweza, na Asovu tunaweza, kwa pamoja. Karibuni watazamaji wa Asovu TV kufuata makala yetu ya leo. Mtayarishaji jina langu ni Mazambi Mpengewa Kulitete. Leo tunapata nafasi nzuri ya kutembelea Kavimvira, kwenye komini ya Kavimvira, Kilomoni ya pili, kwenye barabara ya CPGL, simbali sana na hospitali Mario Vanucci. Hapa tunakuta kikundi cha watu ambacho labda kwa sasa wana jina bado, lakini ni kikundi cha watu walemavu na watu wazima, wanahusika zaidi na kazi za kutengeneza vikapu. Ni vikapu ambavyo ni vya kisasa, kwa mtindo wa kisasa. Basi tutapata nafasi ya kuzungumza na wengi, tukijua ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa, katika lengo ya kila mmoja awe anafanya nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza inchi sehemu ambapo anapatikana. Bila shaka watazamaji wa Asovu TV, tumepata pia nafasi ya kukutana na hawa mafundi stadi. Ni mafundi kweli, sababu wanatengeneza vikapo vya kila aina. Na hapa tunakuwa na huyu bwana Mulamba Mwamba. Wewe kama fundi, unaweza kutuambia nini kuhusu kazi hizi ambazo unaendesha hapa kwa wakati huu ambapo tunakukutana pia unazifanya? Hapa kazi tunafanya hapa ni kutengeneza vikapo. Ndio tulikuja kujifunza hapa kazi ya kufanya vikapo. Na ndio tuko hapa, hii unaona kundi yote hapa tunafanya kazi ya kujifunza vikapu. Na unaweza kutuambia vikapu aina gani tu ambavyo mnafanya hapa? Je, ni hivi ambavyo unakuwa navyo mkononi au kuna aina nyingine? Ndio, vikapu viko aina nyingi tuko nazo. Ndio tuko tunafanya hapa. Ndio tuko na metrese wetu yuko pale. Mwenye anajua majina ya vikapu yote anaweza kufasilia. Bwana fundi, tuambie basi, hii kazi ulijifunza nayo tangu wakati gani? Hii kazi tulijifunza hii mwaka tu, ndio tuyakawia nayo, lakini Mungu akatusaidia tukapata ujuzi wa kuelewa mbio, na ndio maana tuko tunajifunza hii kazi hapa. Bila shaka, kitu gani ambacho wewe kimekufanya uache mengine yote uliokuwa unafanya zamani na ukasema kwamba na wewe uje tu ujifunze kushona hivi vikapu? Ilinituma kufika kwanza kujifunza kazi hii. Najua sisi tulikuwa tunatoka wa handicap, tulikuwa kuvuka Burundi, tukaona kufuatana na corona hii yenyewe ilitupata, tukaona tutaikaa chini, hakuna namna nyingine. Niomba tujiingize katika kundi hili ya kujisaidia katika maisha, tupate elimu. Ina maana maisha yenu zamani ilikuwaje? Sababu unasema kwamba mlikuwa mnavuka Burundi. Mlikuwa mnavuka mnaenda kufanya nini? Burundi tulikuwa navuka jua kwenda kutafuta maisha, tunajisaidia kwa kujua magonjwa, matunzo na hali nyingine ya maisha tu kisa kuishi. Kama nini hivi? Tunabeba hata maprimusi, mafanta, madivere mbalimbali ile yenyewe tunapata, tuko na wateja wa kutukamatia naye tunaenda kuchukua. Kwa wakati huo nyinyi kama walemavu, uliona kwamba maisha yenu ilikuwa namna gani tofauti na leo? Maisha yetu wakati ya mbele ilikuwa mzuri. Sasa tunaona hapa tunapata kwanza ujuzi ya akili, tunaona kama ni mzuri zaidi. Yaani kazi mlizokuwa mnazifanya zamani kwenu unasema ndio ilikuwa mbaya zaidi kuliko hii ya kutengeneza vikapu? Hii ya kutengeneza vikapu ni akili, ni vizuri juu iko inatupatia akili ya kutulia fasi moja na kuendelesha maisha. Labda swali langu liko pale pale, ungetuambia bwana, maisha yenu zamani ilikuwa je tofauti na leo? Sababu umezungumza kitu kimoja hapo kwamba mipaka imefungwa kutokana na ugonjwa wa virusi vya corona. Sasa maisha zamani na leo inakuwa tofauti nini? Tofauti ya maisha ya leo ni juu tungali tunajifunza, kwa kusema tuangalie kama Mungu akatusaidia ama tukapata wafanyizi wa kutusaidia, watu wa kutusaidia katika mikopo, tunaweza kufanya maendeleo zaidi ya hii.
Bila shaka unaomba kwamba mnaweza kupata mikopo ili muendeleze kazi yenu vizuri, lakini unafikiri nini katika hii kazi ambayo mmeanza sasa? Unaona kwamba ugumu itakuwa ni nini kutokana na mikopo? Sababu unaweza kusema mkopo, mtu akikukopa franka 1000 au 2000 nao ni mkopo, lakini huenda haitakusaidia nini katika kazi yako. Tuambie basi, unaona hii kazi ili kwamba muiendeleze vizuri inabidi mkopo kama wangapi hivi? Wakati sisi tuna mkopo yetu tunaweza kuomba ni wakati mkopo ya kusema tuendeleshe tu kazi kama tuko kundi fasi moja. Wakati tuko kundi fasi moja itakuwa vizuri zaidi. Juu kama unapewa mkopo huko wewe moja haitakuwa vizuri, haina maana. Naam, bila shaka watazamaji wa Asof TV tunazidi kusonga mbele na makala yetu. Kama jinsi mnaona tunakuwa sehemu ambapo kuna kikundi kikubwa cha wamama wa baba, zaidi wengi ni walemavu, wanafanya kazi na wanatengeneza vikapo ambavyo punde sipunde wataenda kuviweka sokoni ili kwamba vipate kununuliwa. Na tunakuwa na huyu mkufunzi ambaye ndiye yeye amewafunza wengine kufanya kazi hiyo. Mama Mwamvua mwana wa Beni, jambo. Jambo sana. Mama, sijue umekuja kuwafunza wengine hapa kutengeneza vikapo. Wewe mwenyewe kwanza ulijifunzia wapi? Inapatikana Kavimvira Rugenge. Kubiro yetu ya Sedini Kavimvira Rugenge yulu tu ya barabara. Ni kunambo tu ya barabara hivi, ukifika pale utakuta wanasukaka hivi vikapu, ndio kwenye inapatikana. Wakati ambapo unakuja kuwafunza wengine vikapu, wewe mwenyewe unajisikiaje? Sababu baadhi ya mafundi wengi huwa wanatabia ya kwamba akijua ufundi fulani asiwafunze wengine, menajili tu ya kwamba wote wasipate pesa wamtegemee. Lakini wewe umetoka kujifunza kazi kwa shirika lako la CD, unakuja kuwafunza tu kikundi cha wamama na wababa walemavu. Wewe mwenyewe ulijisikiaje kwanza? Mimi nilijisikia fiere juu mimi niko bibi yao wa umoja wa walemavu. Mimi wanangu ni mlemavu, wamejifunza hii kazi, wakatufundisha na sisi wa bibi zao, na sisi tutaweza taka walemavu wote waendelelee juu tunakosa ile ya sabuni na sukari. Utuambie basi upande wako, kazi ambazo labda mume wako alikuwa anatumika zamani, sababu mwenzetu mfundi Mwamba Mulamba amezungumza kitu kimoja kwamba walikuwa wanavuka Burundi wakafanya biashara namna hiyo, lakini kwa sasa mipaka imefungwa. Upande wako, maisha ya zamani na maisha ambayo mnatafuta kujitia ndani ya kifundi, utofauti ni nini? Zamani wa wanazetu walikuwa wanaenda Burundi, wanaleta mapombe, tunauzisha, maisha yanaenda mzuri. Kwa hivi tulikuwa tuna shida sana, hakuna kazi yoyote ile, hawavuki, lakini tulipata mzamini wa kutufundisha kazi ya mikono, tukafurahi sana. Na sisi tutaweza penda tuendeleze na wengine walemavu, tuendelelee kufanya kazi kama hii, ni ya muhimu kwetu. Wakati unawafunza hawa kazi hii na nyinyi mmejifunza tangu zamani, je, mmeandaa soko ambapo kwa kweli mtakuwa mna wapea watu biashara hii ya vikapu? Bado tuyajiandaa, lakini tungali tunajifunza. Tukiweza kujifunza, tukiweza kazi, tutatafuta hata wazamini wenyewe watatusaidia na sisi tuweze kuendelelesha kazi hii. Ikiwa kwamba hapa ni Uvira na ninaamini kwamba watu wengi wanawasikiliza hata kwa nchi za kigeni, lakini hata hivi kitu gani ambacho unaweza kuwatayarisha watu wa Uvira ili kwamba waone biashara hii waichukue? Tunaweza witia marshe, tuangalie kama wataweza logota moya mbili, tuone kama na sisi tutaendelelea. Ile mkulogota ndo na sisi tunaendelelea kikazi. Utawaachilia hawa bila kuwasindikiza katika kazi zao za kiufundi? Tutaenda tunawasindikiza katika kazi ya kiufundi juu nao wakwe wa metre, saa mie gisi nilikuwa metre. Asante sana watazamaji wa Asof TV, bado tuungali hapa. Nafikiri bila shaka mnaona kile kazi ambacho kinaendeka hapa, kama jinsi hata wakuu viongozi wanazungumza katika lugha ya Kimombo, consommons local. Nafikiri kwa wale ambao wanaviona wakipata pia nafasi nzuri ya kuweza kuvinunua, watakuwa wanachangia kwa njia moja ama nyingine, angalau kumsaidia mlemavu mmoja, aidha mke wa mlemavu au pia mtoto wa mlemavu. Na tumekutana na fundi mwingine hapa kisukasuka, naona ushanga hapa na sijui nyuzi zao ambazo wanatumia, bwana Shabaga Rukiranuka. Jambo. Jambo sana. Naona unafanya kazi. Tuambie kazi hizi
na kusukumaje na ugumu gani ambao unakumbana nao? Unaona kuna vyombo labda mnajiumiza na kadhalika. Kazi hii ni nzuri, lakini sasa matatizo hii biashara hii vitu ya kutengeneza kazi ndio iko shida kupata. Lakini ni kazi nzuri vraiment, tunaona sisi walemavu ushinda tunaenda tunalomba mbarabara tukapata muhusika wa kutusaidia hapa, anatutia chini kwa hii corona ili tujifunze hii kazi, na hii kazi tushejua kabisa. Ulijifunza miezi mingapi? Hii kazi najifunza miezi 2.5. Na unaonaje kwa ufundi wako kana kwamba hata na wewe kesho utaunda nyingine mtindo mpya? Sababu hapa ninaona ushanga yenye kufanana na chupa, nyingine ushanga ni yenye kwa mviringo. Unafikiri kwa sasa kuna mitindo mingine mipya ambayo utapata nafasi ya kuunda baadaye? Na sababu ninaona kwamba ushanga unaufanya kama taji hivi, sijue kisha unaufunika, tunaona kunakuwa pia tireti, kunakuwa kamatio. Mnaanzaje kutengeneza kazi? Tunaanza sasa kazi ni kuonesha kisi tunaanza, hautaelewa mbio. Lakini kwa mwenye anakuja kujifunza ataelewa mbio. Unasikia? Ndio sisi wenyewe ndio tunajua kisi tunaanza na ndio kisi tunajua kisi tunaendelesha paka kumwisho, tunatia mikono. Tunatumbukiza msakoshi, tunatuma Uganda wanatuletea sakoshi zingine zishafumua za pirate, tunatumbukiza sandani hii, tunaitengeneza, tunaipiga picha mzuri, tunaanza kisi napendeza tu hapo hivi. Ndio hivyo tunatengeneza. Moja kwa moja ninaona kwamba wewe hauna wazo moja kama mama Mwamvua mwana wa Bene ambaye alisema kwamba atawafundisha wengine, sababu hata na mimi wakati mwingine ningejifunza hii kazi ili kwamba tupate kupambana wote pamoja kwa kuendeleza nchi, kuwapea watu vikapu vyenye kufaa vya nguvu kama hivi. Lakini unaona kwamba wewe utakuwa na hali ya kuwaficha wengine kuwafunza kazi, bwana fundi. Mimi sina haja ya kuwakataza kuwafunza kazi. Mimi nataka ndugu wangu wote walemavu wakuje hapa, waache ile kwenda wanalomba barabara, wakuje hapa tuwafunze hii kazi. Karibu kabisa, hakuna mtu mwenyewe anakataza. Si ndio maana nimeuliza tena, swali langu limekuja pale, mnaanzaje bwana? Naona unaunga ushanga, baadaye inakuwa na itirete, sijue mlianzaje, sababu pia usitufichike kesho na sisi tuwe mafundi kama nyinyi. Sisi ni mishipi tu na ushanga. Ndio unakuja pale ndakuonesha mwanzo wanaanza hivi na mwisho wanamaliza hivi. Ndio kisa yeye kaombea kama mwanzo ni hivi na mwisho ni hivi. Hakuna nyingine naweza kuonesha. Bila kuonesha vile ukuje uikale pale ni kuoneshe mwanzo ni hivi na mwisho ni hivi, hauwezi kujua. Unasikia? Haya, bila shaka watazamaji wa Asov TV, tunapata nafasi ya kukutana na huyu kiongozi anayeongoza kikundi hiki cha watu. Ukweli ni kwamba hapa kuna wamama, kuna wababa, baadhi ya wengi ni walemavu, wamejifunza kazi ya kutengeneza vikapo ambavyo ni vikapo vya kisasa kama jinsi mnavyotazama. Tunakutana na mama hapa ikiwa kwamba yeye ndiye kiongozi wa kikundi hiki. Mama Francine Joy, jambo. Jambo sana. Hebu utuambie wewe kama kiongozi wa kundi hili linaundwa na wanani? Kundi hili linaundwa na wamama na wababa wasiojiweza walemavu. Kitu gani ambacho kimekufanya wewe kwanza ufikirie kuunda kundi hili? Tulipata mtu ambaye alipata kutuunga mkono, mtu wa roho mwema alipata kutusaidia, ndio tukasema hapana, acha tujiunge na wamama walemavu. Kwa hiyo msaada tunapata, tusaidie wamama walemavu na wababa walemavu. Ndio mmewasaidia kabisa kwa kuwafunza kazi, lakini unaweza kutuambia gharama za kazi hii kwako zikoje? Gharama ziko, lakini ni kwa moyo mwema. Ile moyo ule ukishajitolea basi kila kitu nakiweka mu mikono ya Mungu. Unapozungumza hayo ni kwamba vyombo hivi kwanza mnavipata wapi wakati ambapo iko nasemekana kwamba mipaka inafungwa? Je, vyombo hivi mnavipata wapi ili kwamba mpate kuendesha kazi yenu vizuri? Vyombo hivi tunavipata kupitia, tunatuma Bukavu, anatusukumia. Tunatuma au hapa kwetu tunapata vyombo vimoja, vingine hatupati. Mumewafunza watu wengi, lakini ni idadi ya watu wangapi kabisa, tuseme wamama wangapi, wababa wangapi ambao mmewafunza kazi inayoonekana kuwa kubwa hapa?
hii kazi watu tunaweza kuwa nao 30, tunafika 30 kabisa. Wamama walemavu na wababa walemavu na wale wasiojiweza tunafika 30. Tuseme kwa siku mnatengeneza vikapu kama vingapi hivi? Kwa siku vikapu hivi vya kushona hivi vya bushanga ya kutokea tunaweza fanya kusiku hatuwezi kuyaza. Tunaweza fanya hata siku 3 tunayaza vikapu, kila mmoja anaweza kikapu kimoja. Lakini kwa wale wanafuma hivi vikapu vya uzi, vya kamba, vya kuemelea, wanafanya hata siku 2 wanamaliza mmoja. Unafikiri nini basi kuhusu vikapu hivi? Sababu mmevitengeneza hapa Uvira na ninafikiri watu wa Uvira pia wanakusikiliza, hata na kwa mataifa yote wanakusikiliza. Unafikiri nini kuhusu vikapu ambavyo nyinyi mnatengeneza leo hapa? Hivi vikapu tulikuwa tunataka kabisa ule mwenye ataviona ajisikie raha kabisa. Vikapu biko hapa vinapatikana Kiromoni ya pili biko hapa, na ule ambaye atasikia atakuwa na moyo mwema anaweza katusaidia kumchango na kumawazo. Kama unazungumza kumchango na kumawazo, unafikiri vyote mtafanya nafasi ya kuvichuuza hapa Uvira? Tunaweza vifanya hapa, au tukipata gisi tunaweza vituma hata nafasi nyingine, vinaweza enda huko Burundi wapi, kufatana na uwezo ungali chini. Kwa wakati huu watu wengi wanasikiliza kile ambacho uko na wazungumzia, hata kwa nchi za mbali wanakusikiliza. Kitu gani ambacho utawaambia wale ambao wanakusikiliza kwa mbali ili pia nao wapate nafasi ya kuweza kuwaunga nyinyi mkono hapa? Wale watu wa mbali tunaweza kuambia kama wazidi wakaribie, wafurahie vikapu, maendeleo tunayofanya wazidi watusapoti. Watusapoti juu hatuna gisi, tungali chini. Nivo tuko chini sana. Tunaweza taka hata wanaweza kutusapoti, kusaidia wamama walemavu, wababa walemavu waendelee juu ya vikapu. Kwa wakuu viongozi pia wanaokusikiliza na kutazama, pia tunaweza sema hivyo. Tunaweza penda hata waje watutembelee, watuone tuko hapa Kiromoni ya pili. Watusaidie, ni walemavu, ni mwenye alitusaidia naye ni moyo mwema kama yeye. Huyu ambaye atusikiliza, ule anaweza tusaidia, afike anaweza kutupata hapa Kiromoni. Ni grupu ya walemavu wasiojiweza tuko hapa. Tunaweza penda tusapoti. Kitu gani ambacho mnatarajia kufanya kwa sasa ili hali mpate kuonesha biashara yenu kwa watu wa Uvira? Sisi tulikuwa tunataka tupate hata nafasi, kwa sababu hatuna hata nafasi ya kutia vitu. Hapa ambapo mnafanyia kazi? Hapa kwetu nafasi sasa ya kuterekea vitu hatuyakuwa nayo. Tunaweza penda tupate nafasi pale kwenye tutatia watu nao wanatuona, wanatusupport, wakutoka nje ya nchi, wakupita, wapi wanatuona kama walemavu uko wanafanya kazi. Na bila shaka watazamaji wa Asub TV, huyu ndiye kiongozi wa kikundi hiki, licha kwamba ni kikundi ambacho ni mpya kabisa kimeundwa. Lengo kubwa ni katika hali ya masaidiano. Naam, watazamaji wa Asub TV, tumefikia kikomo cha makala yetu ya leo. Mtayarishaji jina langu ni Mazambi Mpengewa Kulitete, rubani wangu kwenye kamera ni Abema Chazi pamoja na KL. Bila shaka lengo kubwa ilikuwa leo kutembelea kikundi cha watu wakitengeneza vikapu. Zaidi wote ni wale wake wa walemavu, pia walemavu. Kazi ambazo wanazifanya hapa, lengo kubwa tu ni kutaka kwamba basi waweze kupambana na maisha. Bila shaka acha tuzitoe salamu zetu kwenu nyote ambao mnatufuata vizuri mkoa huko Afrika ya Kusini, wale ambao wanatusikiliza Australia, wale ambao wanatusikiliza Uingereza, Uswisi, Sweden, Ufaransa, Ubelgiji, hata Amerika, wale ambao wanatusikiliza Kinshasa, Bujumbura, hata wote ambao wanatufuata vizuri wakiwa mjini Uvira, tunawapenda sana. Basi pokeeni salamu hizo za amani kwenu nyote. Kwaherini.